Dada Meshak Mutie, nimeokoka na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Hakika mwimbaji ametuimbia kwamba tulipewa bure, kwa hivyo yes, hata sisi tunatoa bure, maana tulipewa bure. Ni ukweli? Ningeomba tukaweze kuinamiza vichwa vyetu kwa ajili ya kuomba, tukaweze kupata neno. Mfalme wa mbinguni, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo, tunasema ni asante Jehova kwa ukuu na utukufu wako. Jehova, tunaendelea kuona nguvu zako, tunaendelea na kukuona mfalme wa mbinguni. Tunakuja mbele zako masaa haya mfalme wa mbinguni, tukiomba Jehova ukaweze kufungua masikio yetu kwa ajili ya kusikia kutoka kwako. Jehova, chochote kitakachotoka katika kinywa changu mfalme wa mbinguni, naomba kiwe kimetoka kwako. Jehova mfalme wa mbinguni, naomba ukaweze kunitumia kama chombo. Mfalme wa mbinguni, ukaweze kufungua masikio ya wana wako, wakaweze kusikia, maana mfalme wa mbinguni kila jambo kwako linafaa kuinuliwa na kuabudiwa mfalme wa mbinguni. Pokea sifa na hata shukrani mfalme wa mbinguni. Jehova mfalme wa mbinguni, hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kushukuru. Amen, amen. Ningeomba tukaweze kusemezana kwa pamoja katika maandiko, maana tunapokuja katika nyumba ya Bwana huwa tunakuja kusemezana, maana maandiko tumeyasoma siku baada ya siku. So huwa tunajikumbusha, huwa tunaendelea na kujikumbusha kwa ajili ya kujiandaa kwa kuja kwa Yesu Kristo wakati wa pili. Amen. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wetu siku ya leo ni kuhusu imani ama faith. Imani ama faith. Tutaenda kupata fungu la kusoma kutoka kitabu cha Yeremia. Yeremia ambao ni 33 mstari wa 3. Yeremia 33 verse 3. Na maandiko yanasema hivi: niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa mangumu usiyoyajua. Call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Maandiko yanatuambia ya kwamba tukaweze kuita Mwenyezi Mungu, tukaweze kumuinamia, tukaweze kumuita na ataweza kutuitika. Utakapoenda kumuita Mwenyezi Mungu kwa imani, ukiwa na imani ya kwamba jambo lile ambalo naenda kumuomba ataenda kukutimizia ama ataenda kusikia kilio chako. Kwa hivyo maandiko yanatuambia ya kwamba tukaweze kumuita Mwenyezi Mungu na ataweza kusikia kilio chetu. Nilipokuwa nasoma hili fungu, niliweza kugawanyisha hili fungu kwa mambo matatu. Jambo la kwanza niliweza kuigawanyisha ya kwamba call me, nikaweza kujaribu kuiangalia. Call me hii inajaribu kutuambia aje, ama inajaribu kutufunza nini sisi kama Wakristo? We should engage in prayers. So Mungu anapotuambia ya kwamba tumuite, atuambia ya kwamba kumuita, tunamuita kwa njia gani? Tunamuita kupitia maombi, tunasemezana naye kupitia maombi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapotuambia tumuite, tunamuita kupitia njia gani? Hautaenda huku nje ukishauti ukitana Mungu 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 Mungu. Ni ile unapiga magoti chini na kuweza kuleta mambo yale ambayo uko nayo. Unaweza kuleta mambo yale ambayo uko nayo, na hakika ukimuomba kwa imani kwa njia ile inayostahili ataweza kusikia maombi yako na ataweza kukujibu. Kwa hivyo niliweza kugawa hilo fungu kwa hiyo ndio jambo la kwanza ambalo niliweza kuigawa ya kwamba call me, ambao nijaribu kuona ya kwamba we should engage in prayers. Inafaa tuingie katika maombi, maana hapo ndio tunaomuita Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo niliweza kuiangalia ni ya kwamba I will answer you, maana Biblia inatuambia ya kwamba niite nami nitakuitikia. So I will answer you. Hii inajaribu kutuambia aje? Mungu anatuahidia ya kwamba tutakapomuita ataweza kutusikia sisi. God promises to respond to those who call out to him.
Kwa hiyo tunapomuita Mwenyezi Mungu, tunapokuja mbele zake kwa njia ya unyenyekevu, kwa njia ile inayostahili, ataweza kusikia kilio chetu na ataweza kutujibu maombi yetu kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo call me, I will answer you. The three kipengele ya tatu ambao niliweza kugawa hiyo mstari ya kwamba I will show you great and mighty things. Nitakuonyesha mambo makubwa ambayo wewe mwenyewe huyajui, mengine hata ambayo wewe mwenyewe ambayo hujawahi kuyasikia. Kwa hivyo unapoenda mbele ya Mwenyezi Mungu, anatuahidi ya kwamba atatuonyesha mambo makubwa ambayo sisi wenyewe hatuyajui. Mungu anatuambia ya kwamba anaonyesha mambo makubwa ambayo ni mambo yale ambayo yamejificha. Mambo yale ambayo yamejificha tunapomuomba kwa njia ile inayostahili. Tunapomuomba kwa njia ile inayostahili, unapoenda mbele ya Mwenyezi Mungu, umuombe, ujipeleke, umpigie magoti, umulilie kwa njia ile inayostahili, ukuwe na imani ya kwamba ili jambo ambalo unaileta mbele yake, ili jambo ambalo unaileta mbele ya Mwenyezi Mungu, ili jambo ambalo unaona pengine haliwezekani, ilete mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuwa na imani ya kwamba atakuwezesha, ataweza kukupeleka katika kiwango kingine. Always the first reminds us to call upon God always in trouble and in good. Kila wakati wowote. Tusije tukaangalia ule wakati ambao pengine tuko na shida. Usije ukaangalia ule wakati ambao uko na hitaji, ati ndio utaenda mbele ya Mwenyezi Mungu kupiga magoti na kumulilia. Hata wakati ambao unaona mambo yanaendelea vizuri, kuna watu wengine ambao pale nje wanateseka. Kuna watu wengine pale nje pengine hawana cha kukula, na wewe unaona kwako unakula mpaka unabakisha. Hata unapata pengine saa zingine chakula inaharibika. Enda mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna wenye bado hawajapata, kuna wenye hawana hiyo nafasi. Kuna wengine wako na hiyo nafasi lakini hawawezi wakakula. Wengine wamelazwa katika hospitali. Unapata mtu ile nguvu ya kukula ana, mtu ile hata pumzi ya kupumua vizuri jinsi tunavyopumua sisi asubuhi ya leo, unapata huyo mtu pengine ana. Kwa hivyo enda mbele ya Mwenyezi Mungu kila wakati, wakati wa shida, wakati wa mambo mazuri. Unapoona mambo yako mazuri yanaendelea, usiseme ati hili ni kawaida, usiseme ati hili ni kawaida. Hapana, enda mbele ya Mwenyezi Mungu, mshukuru kwa ile pengine kidogo umepata, mshukuru kwa ile ambayo uko nayo. Jinsi vile anavyoambia Yeremia ya kwamba aweze kumnyenyekea mbele zake, aweze kumuita na ataweza kumjibu. Hivyo ndivyo pia Mwenyezi Mungu anavyotuahidi asubuhi ya leo. Anavyokuahidi wewe, anavyoniahidi mimi na kila mmoja ambaye anasikia hiyo sauti. Hata wale ambao wako kwa media, wale ambao wako kwa mitandao yetu, Mwenyezi Mungu unapoenda mbele zake, unapomulilia vile alivyoahidi Yeremia ya kwamba Yeremia amuite, ataweza kusikia kilio chake. Navyo hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotuahidi asubuhi ya leo, ya kwamba twende mbele zake, tumulilie na ataweza kutujibu ama ataweza kusikia kilio chetu. Mpaka mwimbaji mwingine akaimba ya kwamba Mungu anaweza jambo lolote lile. Kwa Mungu hata mambo yale ambao tunayoyaomba, Mwenyezi Mungu anatujibu zaidi ya yale mambo ambao huwa tunayaomba. Kuna mambo mengine unaoweza kuyaomba. Pengine unaomba Mungu akujalie na familia. Mungu anapokujalia na familia, saa hiyo pengine umemuomba kujalia pengine na mke, kama wewe ni kijana. Unapojaliwa na mke, wakati huo ndio utapata pia Mwenyezi Mungu anawabariki na watoto. Kwa hivyo wewe ulikuwa unamuomba upate mke, lakini kwa ile hali ya kuomba upate mke, unapata vile vile unabarikiwa na watoto. Kwa hivyo Mungu anatujibu maombi yetu ama anatutimizia mahitaji yetu zaidi ya yale ambao huwa tunamuomba. Unasikuwa pengine unaomba upate watoto wawili ama watatu. Unapopata wawili, pengine unatarajia mtoto watatu, upate mapacha ama triplets. Sasa hiyo Mungu hapo amekujibu ama ameleta baraka zaidi ya yale ambayo unamuomba. Kwa hivyo jinsi vile alivyoambia Yeremia kwamba aweze kumuomba, navyo hivyo ndivyo hata sisi asubuhi ya leo anatuahidi ya kwamba tuwe mbele zake kwa njia inayostahili, kwa njia inayofaa, tukinyenyekea
na ataweza kusikia kilio chetu na atatufanyia vile vile alivyofanyia mtumishi wake Yeremia. Kwa hivyo tunapoendelea na kuangalia kuhusu imani yetu, unapokuwa unamwomba Mwenyezi Mungu, enda mbele zake ukiwa na imani ya kwamba atakutendea ile jambo ambalo unaomba. Kuwa na imani ya kwamba atakutendea. Just that. We omba na ukuwe na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu ataenda kututendea. Kuangalia fungu lingine kutoka kitabu cha Mathayo, ambayo ni Mathayo 7 na mstari wa 7. Ni fungu ambalo huwa tunasomwa na watoto wetu hapa. Ni fungu ambalo huwa tunalielewa, ambayo inasema, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maandiko yanatuambia ya kwamba tuzidi kubisha kwa ajili ya kuona uso wa Mwenyezi Mungu wakati wa pili. Tuzidi kuomba, tuzidi kunyenyekea mbele zake, tuzidi kuja mbele yake tukiwa na kwa njia ile inayostahili, tukiwa na imani ya kwamba chochote kile ambacho unaenda kuileta mbele yake ataweza kukujibu kulingana na mapenzi yake. Kama sisi wana praise and worship, hii ni siku yetu, imekuwa ikitangazwa ya kwamba it is our ni siku yetu ambao ni ya project. Kuna jambo ile ambayo imekuwa katika maono yetu, so sisi kama wana praise, pengine tungekuwa tunaona hiyo jambo pengine ikiwa jambo kubwa ama ikiwa jambo ngumu mbele yetu, lakini tunapoileta mbele ya Mwenyezi Mungu tunaona at least kila jambo inaenda ikiwa vizuri. Maana tunajua at least kuna changamoto ya hela, sio kuzuri, kila mmoja anafahamu, ama ni aje? Sio kuzuri kuongea tu ukweli. Hali si mzuri pale nje. Kwa hivyo unapoona mtu anakuambia hata shika hii 100, shika hii 200, at least huyo mtu pengine amejinyima kitu kikubwa sana. Mambo si mazuri. Kwa hivyo ukileta jambo lolote lile ambalo unazaona kwako ikiwa jambo kubwa, ilete mbele ya Mwenyezi Mungu. Bora ukuwe tu na imani na umuombe kwa ajili anayostahili na ufanye vile anavyotuamuru tufanye, atatuwezesha na kila jambo lote itakuwa jema. Hii fungu kutoka Mathayo 7:7 inatuambia ya kwamba, ama inatukumbusha ya kwamba ni promise from Jesus that if people ask, seek and knock with persistence, ile kuomba bila kusinzia. Usiombe leo uone hilo jambo ambalo pengine unaiombea alijafanyika useme ama ukufe moyo. Hapana, insist, just kuwa na ile persistence na ukuwe mvumilivu. Ukuwe na ile imani ya kwamba one day one time Mwenyezi Mungu ataweza kukujibu. Maana Mungu huwa anaweza tujibu immediately ama inakaa, lakini wakati wake ndio mzuri. Kwa hivyo wakati ule Mwenyezi Mungu anao kujibu jambo ambalo pengine umekuwa ukiombea ama mambo yale ambayo umekuwa ukiombea, huo wakati ndio wakati ule wake mzuri. Tumekuwa tukiomba tuweze kuona for example kama wazee tukiongezeka kwa ile kanisa. Kuna sababu kwa nini wakati kama huu tuko jinsi vile tulivyo. Kuna sababu pengine ile idadi ambayo tuko katika kanisa letu iko. Pengine inamaanisha ya kwamba sisi kama Wakristo tungali kuna kazi ambayo hatujaweza kuikamilisha. Kuna kazi pengine ambao haituipeleki jinsi inavyostahili. Kwa hivyo kuna nafasi yako, kuna nafasi yangu, tuweze kufanya jinsi vile Mwenyezi Mungu anavyotuambia. Bora tukuwe na imani na tujue ya kwamba wakati wake ndio wakati ule ambao ni mzuri. Kwa hivyo tunapoombea jambo lolote lile, unapojipeleka mbele ya Mwenyezi Mungu, kuwa na imani, one day one time utaweza kuona jambo ambalo unaliombea ama maisha yale ambao unatarajia kuyakaa yametimia. Unaweza kuwa pengine unatarajia umechoka kushinda ukitembea na mguu, unatarajia kuendesha kagari. Wewe uombe kagari kandogo, kavits, lakini Mungu akubariki na Prado. Pengine wakati ndio utakuwa umefika. Ama uone pengine kijana mdogo sana amebarikiwa akuwa na gari, na wewe kama mzee kama mimi sina, lakini kijana mdogo ako na gari. Kwa hivyo huo ndio wakati wake umefika. Wakati wangu uko bado. Kwa
Kwa hivyo pengine naweza kuwa nakuja kujaliwa na gari wakati ule nitakuwa natembea na mkongojo. So you never know. So God's time is always the best. Kwa hivyo tunapokuwa tunaendelea na kujifunza kuhusu imani, wakati wa Mungu ndio wakati ule mzuri. Hilo fungu limetuambia ya kwamba tuombe nasi tutapewa, tutafute nasi tutaona, tubishe na tutaweza kufunguliwa. Tutatafuta nini? Sana sana sisi kama Wakristo tunatafuta kuona uso wa Mwenyezi Mungu. Tunabisha tuweze kufunguliwa mji mkuu wa mbinguni. Si ati unakuja unabisha kwangu nikufungulie, ama nakuja kubisha kwako, ama unaenda kubisha kwa jirani. Tunabisha kuhusu kuona uso wa Mwenyezi Mungu wakati wa pili. Tusio tunakujanga tu katika kanisa, lakini wakati utakaofika wakati wa kuja kwa Mwenyezi Mungu wakati wa pili, iwe ni maombi yetu, iwe ni maombi yako, iwe ni maombi yangu, uwe mmoja wa wale ambao watamlaki mawinguni. Uwe mmoja wa wale ambao wataenda kusherehekea na Mwenyezi Mungu huko mbinguni. Maana tunaahidiwa ya kwamba huko mbinguni ni raha tele. Huko hakuna kukula, huko ni kuimba na kumsifu. Hakuna kukula hingoho, hakuna kukula usma, hakuna kukula mukimo huko. Huko ni maisha starehe ya kuimba na kumsifu. Kwa hivyo mambo ya dunia yote tutakuja kuyaacha hapa. Tukienda mbinguni ni kuenda kuweza kuwa na kusherehe na malaika, kuwa tunaweza kuimba nyimbo zile tamu, nyimbo zile ambazo pengine hatuzijui zingine. Wakati huo tutafunguliwa akili zetu, tutaweza kufunuliwa, tuweze kuwa nyimbo zinafurika kufurika. Amen. Kwa hivyo haya yawe maombi yako, yakiwa maombi yangu ya kwamba wakati Yesu Kristo atakao kuja wakati wa pili, tuwe tuna hiyo imani ya kwamba wakati huo utakuwa mmoja, nitakuwa baadhi ya wale ambao watamlaki mawinguni. Tunapoendelea pia na kujifunza kuhusu imani ama faith, tunaweza kupata fungu ingine kutoka kitabu cha Yakobo ama James ambao ni 2 kuanzia mstari wa 14. James 2 mstari wa 14 ambao inasema hivi, inatuuliza sisi kama Wakristo: ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Tumeulizwa sisi kama Wakristo, unasemaje uko na imani lakini hauna matendo? Hiyo maandiko inatuambia ya kwamba hiyo ni imani ambayo imekufa, ama hiyo ni dead faith, ya kwamba imani bila matendo sio imani na haiwezi ikakuokoa. Kwa hivyo imani ambayo iko na matendo, hiyo ndio imani na ambayo hiyo inaweza kuokoa. Kwa hivyo unaposema wewe ni Mkristo, onyesha Ukristo wako uko kiwango gani. Unaposema wewe ni mzee, usikuwe wewe ni mzee lakini unafanya mambo ya vijana. Usiseme wewe ni mama lakini unapata mambo yale unafanya ni ya usichana. Kwa hivyo kuwa na imani ambayo iko na matendo. Tunaposema tukuja katika kanisa ya Bwana saa fulani, tuweze kutilia hilo jambo maanani. Tunaposema sisi kama Wakristo ama sisi kama wana ambassadors, siku fulani tunafanya jambo fulani, tuweze kuwa kwa imani moja, tuweze kushirikiana kwa pamoja. So faith should be in action. Tusiseme ya kwamba tutakuwa tunaanza ibada yetu saa 3 na wanapata tunakuja saa 5. Inaonyesha hapo at least hata malaika watakuwa wametumwa kutoka mbinguni waje kuhakikisha ya kwamba waje kuchukua register katika kanisa letu. Unapata pengine hakuna mwenye anatuwakilisha, ama upate wewe mwenyewe haujakuwa umechukuliwa roko wa hiyo siku. Kwa hivyo tuweze kujitilia, tunapozidi kuhimizana, tuweze kujitilia maanani ama tuweze kujitilia nguvu, na tuombe Mwenyezi Mungu sana atuwezeshe. Maana sisi binadamu saa zingine tunakuwa wanyonge, tunakuwa wavivu. Unaweza pata pengine jana ulichoka sana, umelala, umeamuka late, jiweke tu, lakini saa zile unaenda kazi saa 1 umeshatoka. Lakini kuja katika nyumba ya Bwana mapema, unapata hapo kuna kizungumkuti hapo. Na kitu ile mbaya kama sisi Wakristo hatutakangi kuambiwa ukweli, juu ukweli unauma. Sisi hatukangi kuambiwa ukweli. Mtu akiambiwa ukweli pengine unaanza kukasirika, unaanza kusema Mesha ananiambia hivi, Mesha anatuambia hivi. Sio mimi,
Ni maandiko yanatuambia tukuwe na imani ambayo iko na matendo. Mimi sijasema, maandiko ndio imesema hivi. Na aliye na sikio asikie. Amen. Can we live with that? Na bado maandiko yanatueleza kwamba tunaweza kaa bila imani. Tunaweza kaa bila imani. Ni kwamba hapana, hatuwezi kaa bila imani. Maana tukikaa bila imani hatuwezi kuwa na maono ya kesho. Hatuwezi kuwa na mafikira ya kesho. Hatuwezi kuwa, yani tutakuwa tunajirudisha nyuma tukikaa bila imani. Without faith keep us from making hata travel. Hatuwezi enda mahali. Maana mimi nikitoka hapa pengine nikisema naenda town, nitakuwa na imani ya kwamba nitafika Nairobi. Lakini kama sina imani, itabidi sitaenda mahali. Kama una imani, hautaweza hata kufanya mambo yako jinsi inavyostahili. Maana utakuwa unajiona wewe mwenyewe, pengine nikiamua kufanya jambo ile halitafaulu. Nikiamua kufanya ile halitafaulu. Kama ni kutafuta kazi, sitatafuta maana sitafaulu. Lakini kuwa na imani ya kwamba ukitoka kama unaenda kutafuta kazi, utapata. Kuwa na imani ya kwamba kama ni biashara unataka kuanzisha biashara, fungua biashara na ukuwe na imani ya kwamba chochote kile ambacho utakuwa unauza, utaweza kuuza na Mungu ataweza kunawirisha biashara yako na ataweza kukupeleka kiwango kingine. Faith is what keeps life worth living. Imani ndio inatuwezesha tuzidi kukaa. Maana tunaambiwa ya kwamba hivi karibuni Yesu yuaja. Tuko na hiyo imani ya kwamba hivi karibuni Yesu atakuja. Kama tungekuwa na hiyo imani ya kwamba Yesu atakuja hivi karibuni, tungekuwa tunakuja kanisani kweli? Hakuna. So, tukuwe na imani ya kwamba jambo lolote lile ambalo unalolifanya, jambo lolote lile ambalo unaloliomba, soon and very soon Mwenyezi Mungu ataweza kukutimizia na ataweza kukupeleka katika kiwango kingine. Kwa hivyo sisi kama wanagashie, sisi kama wana ambassadors, tukuwe na imani ya kwamba one day one time tutajenga hata kanisa ya ghorofa. Tukuwe na imani ya kwamba one day one time tutakuwa tunaona kama hapa tumejazana mpaka watu wanakaa hata huko nje. One day one time tutaona hii parking yetu imejaa magari. Tukuwe na hiyo imani. Tukuwe na imani ya kwamba utakuwa mmoja wa wale ambao watamlaki Yesu mawinguni. Nitakuwa mmoja wa wale ambao watamlaki Yesu mawinguni. Amen. Ningeomba sana mkaweze kubarikiwa tunapoendelea na kuombeana, tunapoendelea na hii huduma, tuzidi kuhimizana ya kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo haliwezekani. Kwa hivyo unapoenda mbele yake, ukuwe na imani ya kwamba Mungu atakuwezesha, Mungu ataweza kukufaidisha katika kila jambo. Amen. Mkaweza kubarikiwa sana. Karibu sana mchungaji.